ହେଇଛି ରାସ୍ତାର ତାହେଲେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହୁଥିବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ଖାଇଗଲାଣି ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ପଡ଼ିବ ନଈକି ଆଉ ନଈକି ଅଧିକା ବର୍ଷା ହେଲେ ଲଘୁଚାପ ବର୍ଷା ଆଗାମୀକି ଆସୁଛି। ହଁ ସେଇ ତ କଥା କହୁଛି ଏବେ ତ ବର୍ଷା ନାହିଁ ନଈ ଭିତରକୁ ଏ ରାସ୍ତା ବି ଯୋଉଟା ଅଛି ସେ ପଶିବ ପୁରା ଯାତାୟାତ ଠପ୍ ହେଇଯିବ। ପିଲା ଯୋଉ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଠି ବି ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡିବ ଗାଡି ମଟର ବି ଯାଇ ନଦୀ ଭିତରେ ଏକାଥରେ ରହିବେ। ତେଣୁ ଏଠି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପୁରୀରେ ଯେମିତି ଯାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ଅସୁବିଧା ହେଲେ ତାଙ୍କର ଯେମିତି ହେଇଛି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଏଠି ସେମିତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଏଠି ଯିଏ ପଡ଼ିକି ମରିବ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଗୋଟେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କରିଥାନ୍ତୁ ସେ 8-10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଇବେ ହେଲେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଏଇଟା କହୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ପଡ଼ିକି ମରିବାର ଫୁଲ୍ ଚାନ୍ସ ମରିବାର ଚାନ୍ସ ଭୁଲ ମାନେ ରାତିରେ ଯଦି କିଏ ଆସିଲା ନ ଜାଣି ପଡ଼ିବ ସେ ଯାଉଥିବ ଖାଇଯିବ ଏ ଖାଲ ଭିତରୁ ପଇଲେ ସେ ବଞ୍ଚିବ। କଥାରେ ଅଛି ସରକାର କା ମାଲ ଦରିଆ ମେ ଡାଲ এই কহিবার কথা যথার্থতা হচ্ছে যে এটি যে অছি আমার আরডি বিভাগ পক্ষর এটি কোটি কোটি টঙ্কা খরচ হয়েছি মাত্র তা আজ মানে পানি পড়ছি কহিবার অর্থাৎ এটি যে অনেক অষ্টম সিধা পচারবু যে আম চ্যানেল মাধ্যম দেখুবে কোভাবে অবস্থায় এটি প্রায় 4 মাস বা 3 মাস পূর্বর এটি পথর প্যাকিং করা হয়েকি রাস্তা কাম করা হয়েছিল অথচ এটি গ্রামবাসী মানে কইলে যে যেতবে কাম হউতলা নিম্নমানর হউতলা অভিযোগ করতে এপরিকি সেটি কৌলে কি আপনার ওয়াল করিকি সেটি যদি পথর প্যাকিং হয়েছিল তাহলে আজ যে পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছি বা আজ যে ভাঙ্গি যাই খাই যাই কোটি কোটি টাকা পানি পড়ছি সে পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়ে না আম সহিত এই অঞ্চলর জনে সমাজসেবী অনেক আপনার স্বাগত জন চ্যানেল মাধ্যমে এই রাস্তার নাটি কোণ এবং এই পর্টিকুলার জায়গায় কোউ জায়গাটা হয়েছি এইটা আরডি বিভাগর যে বোর্ড লেখুলে সেটা আন্তপুর জনকোঠি রোড কিন্তু এই যে রাস্তাটা ভাঙি যাই যে জনকোঠি সাইফন ঠু নুটাং হাইস্কুল মঝিরে এই যে 70-80 ফুট রাস্তাটা দবিছি এই রাস্তাটা দীর্ঘ 4 বর্ষ ভিতরে 5 থর হেলানি বারম্বার যোউঠি যেতবে রাস্তাটা দবুছি সেটি বারম্বার ডিপার্টমেন্ট কাই জিদিরে এসব কথা করুছি তেণু আ উপরে ব্যাপক দুর্নীতি হচ্ছে কাম নিম্নমানর হচ্ছে এবং এ কাম এই যে পথর প্যাকিং এ মাসে হেলানি হয়েছিল মু সেতবে যেতবে কাম হউতলা মু কইলি বাবু এটি সাইফন পিলর দেই রড দেই নকলে কদাপি রহিব নাই সে সেতবে কইলে নাই সে ইঞ্জিনিयर যা কହୁଛନ୍ତି কন্ট্রাক্টর जोर নলেজ থলা সে তার কলা যদি কলা ইয়ে পুଣି ହେଇଛି ମାସେ 1.5 ମାସ ହେଇନି ଭାଙ୍ଗି ପଇଲା ତେଣୁ ଇଏ ମଧ୍ୟ 70-80 ଲକ୍ଷ ବିଲ୍ ହେବ ଏମିତି 4-5 ଥରରେ ସେ ମିନିମମ୍ 4 କୋଟି ଟଙ୍କା 5 କୋଟି ଟଙ୍କା ବିଲ୍ ହେଲାନି ଏ ବିଲ୍ ହଉଛି କଣ ଏଠି ରାସ୍ତା ହେଇପାରୁନି କାହିଁକି ତେଣୁ ଆରଡି ବିଭାଗରେ କଣ বড় বড় যন্ত্রী বা তাঙ্কর চিফ ইঞ্জিনিयर এমনি কেই নাহান্তি এই জায়গায় এমনি হচ্ছে এটা কোন কলে রাস্তাটা হইপারিব যদি থরে দি থর ভাঙিলা পুনি এই অবস্থায় এমনি খালি 4 থর করিবার কোন উদ্দেশ্য কেবল খালি পয়সা খাই এই রাস্তাকে এমনি করি আমি গ্রামবাসী মানে হইরাণ হচ্ছু। আচ্ছা আউ জন অছন্তি আমার অঞ্চলবাসী কোন কইবে আপন জড়ে যুবপিঢ়ি হিসাবে নাই কউতে এটি স্কুল ছাত্র ছাত্রী মানে যাউছ স্কুল ছুয়া যাউচন্তি পড়ি পাড়ি ଯିବେ গাড়ি মোটর যাই পারনি ଆମ সেপটକୁ ଆଉ ଏମିତି ତ ବାରମ୍ବାର ହଉଛି ବାରମ୍ବାର ଭାଙ୍ଗୁଛି ଆଉ କଣ କରାଯିବ। ଆପଣ ସେ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ କାମ ହଉଥିଲା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ? ଆମେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲୁ ଆମେ କରିଥିଲୁ ପାଇଲିଂ କାମ କରନ୍ତୁ ଏ ଜମା ରହିବ ନାହିଁ ପାଇଲିଂ ମାନେ ଯୋଉ ପିଲର ଦେଇକି ଟୋଟାଲି ଶୁଣିଲେନି କିଛି ନାହିଁ ପଥର ପ୍ୟାକିଂ କରିକି ଚାଲିଲେ ଆଉ ପଥର ଖାଲି ପ୍ୟାକିଂ କରିଥିଲେ ଯାହା ଫଳରେ ଆଜି ଭୁଷୁଡି ଗଲା ଗୋଟେ ଅସରା ବର୍ଷା ହଁ ବର୍ଷା ଆଉ ଯଦି ବର୍ଷା ହବ ଇଏ ଯୋଉ ଟୋଟାଲି ଖାଇଯିବ ଟୋଟାଲି ନଈକି ପଳେଇବ ନଈକି ପଳେଇବ ଏଠି ଆପଣ ମାନେ ଯୋଉ ପିଲା କହୁଛନ୍ତି ଯାଉଛନ୍ତି ସେଟା ବିପଦ ସଂଖ୍ୟା ରହିବ ପିଲାମାନେ ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଯାଇକି ଯୋଗ ଏଇ ବାଟେ ପିଲା କୋଉ ସ୍କୁଲ ପିଲା ଯାଉଛନ୍ତି ଏଠି ନୁଟାଙ୍କ ସ୍କୁଲ ପିଲା ଗୋଟେ ଖର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲ ପିଲା ଆନ୍ଦବରୁ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ଏଠି ଯୋଉ ବିପଦ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇକି ପଡିକି ଗୋଡ ହାତ ଭାଙ୍ଗିବ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି କେଇଟା ସ୍କୁଲ କୁ ଯାଉଛନ୍ତି? ଏଇଟା ଏତେ ବଡ ସ୍କୁଲଟା ନୁଟାଙ୍କର ଏଇଟା ବଡ ବହୁତ ପୁରାତନ ସ୍କୁଲ ବହୁତ ପୁରାତନ ତାପରେ ବି ଆମର ବଣୁଆ କଲେଜ ବି ପିଲା ସବୁ ଏପଟେ ଯାଉଛନ୍ତି ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି ଏଠି ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ କେତେବେଳେ ତ ପିଲା ଯାଉଥିବେ ଭୁଷୁଡିକି ଆଜିର ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତି ଆଉ ଗୋଟେ ବର୍ଷା ଏ ପରିସ୍ଥିତି ଆଗକୁ ମେଣ୍ଟାଲ ପାଇଲିଂ କରିକି ଏନଜୟ କରିଛନ୍ତି ଏମିତି ଅତରା ଖାଇ। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ମଉସା ଆମ ସହିତ ଯୋଡିଲେଣି କଣ ଖସିଲାଣି ଆଜ୍ଞା ସେ କଣ ଆପଣ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର କୁ ଯିଏ କାମ କରୁଥିଲେ ମାନିବାକୁ ପାରେ ନାହାନ୍ତି ମାନିଲେନି କେହି ସେଇପାଇଁ ଆମେ ଏପାଖକୁ ଆସିବୁ କେମିତି ଧାନ ଘିନିକି ତଳିକିନି କହିଲା ପରେ ଗୋଟେ ପକେଇ ଦିଅ ଗୋଟେ ପକେଇ ଦିଅ ଆମେ ବୁଢା ଲୋକ ଆସିବୁ ମାଇ ପାଉଥିନି ଗାଧେଇ
से कले ना ना आपन जते काम होउतला से लोकों को जते टीका हमको पचारे कहे आम कहले आम कथा सुनलेनी शुणवे आज जो परिस्थिति एटी हला ये केते थर हेलानी एमती हमें केते थर भांगिलानी 3 थर ना 4 थर बा 4 थर पाखा भांगिलानी अच्छा ये जो परिस्थिति की नै की आपनकर जो गामवासी कोन ना चिंता थिबे जा भी जिबा आसी असुविधा होतो निश्चित से कहे क्या आम ओभर को जाई कहूलु ये कहले आमर नुहे आम ए ओभर कहले आमर से नुहे से आरडी डिपार्टमेंट मु किसी कर गला नहीं से जो जी भी काम करते से समय आप ग्रामवासी मैंने कही अभियोग करते हाँ अभियोग केते थर होइछि कहला पर सुनलेनी से आपन को खातिर करंतनी सी आमको पचारे से जहाँ को माल देवे रामबेरा अच्छा जी समाजसेवी से तो कहते तो आपड़ कौन कहे जेहेतु ये बारंबार ये घटनाटा घटुची प्राय 4 थर पाखापाखि है सरकार कोटी कोटी टंका ये पानी रे पड़ुची तो ये कथा को लेकिन आपड़ आउ कौन करेंगे जो अंचलवासी हिसाब से आपण अंचल को संजोग रही रास्ताटी पिला छुआ ठार आरंभ करी आपण स्कूल कॉलेज छुआ पिला जाउछंती पाठ पढ़िया को नहीं आकु नहीं कि आउ किछि पदक्षेप नेबे कि आगु एमती नॉर्मल हिसाब से तो 4 थर घटना घटिला आगु बड़ा बड़ विपद माने मृताहत के हवा पूर्व ए जो ताकू किछि पदक्षेप नेबे कि हमरा से आगु रास्ता अवरोध कि ए जो रास्ता जदि आ वर्षा हबो ताले ए अंचल भितर को से 7-8टा पंचायत को आउ फायर स्टेशन एम्बुलेंस गाड़ी भी जाई परिबो अच्छा अच्छा लोक बहुनस्ता हेबे आज्ञा किंतु मोर दाबी रहइबो जे जेहेतु एई जगह रे पर्टिकुलर 4-5 थर काम हेलानी ए जो दुर्नीति हेछि ए दुर्नीति की राज्य सरकार विजिलेंस द्वारा तदंत करंतु जो दोषी जे दोषी तांको विरुद्ध दृढ़ कार्यानुष्ठान हेबा सहित जेहेतु एटा गरीब खटिखा लोक राजस्व पैसा को लुटिचंती से पैसा को रिटर्न करा जाऊ एवं ए कॉन्ट्रैक्टर कला तालिकाभुक्त करा जाई ए रास्ता को पुनः तुरंत निर्माण न करा गले एठी जन आंदोलन सृष्टि हो अच्छा जो आंदोलन टी करिवे राज्य रास्ता को ओल्हैबे तो आपण अंचल हां हां एठी एई रास्ता पई केवल काई ना हम टोटली ब्लॉक हे जेबू ना एबे ता 4 चकिया गाड़ी जाई केबे निष्पत्ति नेबल निष्पत्ति आपण नेम एटा हम डिपार्टमेंट को काली फोन करछि मु जे फोन करी कहिछि से कहिछि आसी देखि कोन तुरंत पदक्षेप ना ए घटनाटा घटिला भांगी कोन ए पर दिन भांगिला मास को भीतर भांगिला मास माने मास तो हेतिले तापर भांगी जाय जे पर दिन भांगी बिना वर्षा रे वर्षा हेतिले तो पूरा अच्छा ताले आपण माने राज्य रास्ता को लेबे रास्ता निश्चय निश्चय आपण माने सुनुतिले जे समाजसेवी बा अंचलवासी जो कहूतिले जो भली भाबे निम्नमानर काम होउची प्राय 2-4 थर हेलानी एई मास भितरे एई रास्ता हेटी हेतिला अथ जेतेले लोक माने निम्नमानर अभियोग करथिले एवं सेठी मध्ये कहिथिले जे वाल देकी पत्थर पैकिंग करंतु एवं तापर रास्ता करंतु ताको कथा को कर्णपात करनथिले ठिकादार एवं विभागीय जे अछंती आरडी रो जेई हुंतु बा तांकर एसडीओ हुंतु जे भी हो से कई सुननथिले जा फल रे आज परिस्थिति माने असंभाळ होईची आगु को मध्ये पिला मान जो जाउचंती काळे केतेले को समय कौन घटना घटे कहि हेबनी एठी वर्षा नथाई हठात जो धसिला से भी कई जानि नथिले एबे 2-4 दिन हो वर्षा प्राय तो नाही हम ए अंचल रे तो जतले धसिला जतले गाड़ी जाउथिबो कि पिला के जाउथिबे जति केतेले अघटन घटिबो ता पई दायी की हबो सेतिपई नै बड़ प्रश्न ए नै कि मध्ये अंचलवासी जो 7-8टी पंचायत एठी निर्भर करछि बा यातायात करती आगामी दिन रे अंटा भिडु एवं राज्य रास्ता को ए रास्ता पई ओलाइबे एवं जकार पड़ले मध्ये ब्लॉक हो किंबा विभागीय कर्तृपक्ष कार्यालय घेराव करिया को पछेबे नै कटक जिला महांगारू अर्जुन सांगो रिपोर्ट मेट्रो टीवी एबे रिसेंट भांगी ठिकाना नाही ठिकाना नाही पूरा पूरी माने विपद मरण को पूरा निमंत्रण करूची रास्ता टोटली गाड़ी बाइक सब गली जीवो अच्छा 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 से जो भलिया जति रेट से गाड़ी भी लुचि जीवो जना पड़िबोनी
କେମିତି କ'ଣ ହେଲା ଏ ଘଟଣା କେତେ ଦିନ ହେଲା ହବ ଏଟା କେବେ ହେଲା? ପାଇଲିଂ କାମ କରିବା କଥା କହିଲୁ ଆମେ ପାଇଲିଂ କାମ କଲେନି ବାରମ୍ବାର ସେ ଖାଉଛି 5 ବର୍ଷ ହେଲା ଏମିତି ଚାଲିଛି କାମ ଖାଉଛି ଆଉ ସେ ତାଙ୍କର ଏମିତି କରିକି ଯାଉଛନ୍ତି ବାରମ୍ବାର। ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକ? ଆମେ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକ ଏମିତି ବାରମ୍ବାର ଖାଉଛି ଆମେ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ସ୍କୁଲ ଯିବାକୁ ଅସୁବିଧା ହଉଛି। ଆଚ୍ଛା ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନେ ଆପଣ ଏଇ ବାଟ ଦେଇ ଯାଆନ୍ତି? ସ୍କୁଲ ଯାଉଛନ୍ତି ଛୁଆ ମାନଙ୍କୁ। ଆଚ୍ଛା ସବୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବାରମ୍ବାର ଖାଉଛନ୍ତି। ଛୋଟ ପିଲା ବି ଯାଉଛନ୍ତି? ଛୋଟ ପିଲା ବି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତ ବିପଦ କେତେବେଳେ କ'ଣ ହବ ଯୋଉ ଭଳିଆ ଖାଇଛି ଏଇଟା ଦେଖି ବର୍ଷା ହେଲେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ସବୁ। ଏଇଟା କ'ଣ ସରକାର ବିଭାଗୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ମାନେ ସଠିକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହାନ୍ତି? ସଠିକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହାନ୍ତି। ଆମେ କହିଲୁନି ପାଇଲିଂ କାମ କର ଆଇଲେ ମାପିଲେ ଭଲ କିଛି ଆଉ ତାକୁ ଇଏ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ମାନେ ଆପଣ ମାନେ ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନେ ସେ ସମୟରେ କହିଥିଲେ କେବେ ହୋଇଥିଲା କାମଟି? କାମ ଏବେ ଯୋଉ ହେଇଥିଲା 2-3 ମାସ ତଳେ। 3 ମାସ ତଳେ ହେଇଥିଲା। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ठीक है ठीक है।